Technology bukan tang pasang rok nono goi. Ini lukurok hok tisha hatiwo. Musung nukum tapi busuk butar fai ini join kami kami tiga mata parti. Puilano hambai Mario India Friends rok no. Tini ni o joining program fai joining kai peka 54 families ni 208 voter. Borok no jeng Tipra thani ngai tipra sani coba khaitani bo borok no khabai khubai namsoko borok जेकुनु पार्टी नि फाइथुं आइडियोलॉजी कतरबा पुइला नाहार मुंसे कतरबा बरक आ नाहार मुंनो खाफुर जागै फाइमानि बागै बेलाइखे हामबाय मारियो बरक न पाइफ्लाया हामबाय तामनि हिंकाय फ्यूचर जेनेरेशन नि बागै कक सानाय बो पार्टी तंसिके तिप्रामथा पार्टी कैसनो तंसियो आसे गोबांमा जाया खाजागै दंगो जाया साजागै दंगो केबो कक थाइजाबो साइमेया जों साफोरखै जोंनो जाया साव फिया जों जिनि साथाय जों सावै थानाय जिनि जबा जों खाय थानाय तामनि हिंकाय दिनि जों चुप खांकाय दिनि जों पावर दङ हनै जों दिनि गभर्नमेन्ट दङ हनै जों खरांथि सायांगै थांगांकाय जिनि फ्यूचर जेनेरेशन जिनि तिप्रासा जिनि उपर ताय बिसास खायानाय आमबागिनो बरकनो जों जिनि अ जबाबो लगेर फैमा बागै बेलाय के हामबाय साथै कैसा बक्सा लुकुरक मानथाय सखैनो मान या अंगन किरिजागै फाइनाल मुसुं थानो फाइमे आंगै जंनाय रंनो तामो साखला मुसुंनाय बरकनो आं कैसा सिम्पल कक सानाय निनि मानथाय नोंनावै पाइदि फिया निनि थिनां बर सगैनाय आबो नासिगै नों पार्टी नो सिलेक्ट खायदि तामनि हिंकाय ननो तिनि तक मा साबाय ननो फालनाय राबार चारा फांसाबाय ननो फालनाय निनि फ्यूचर नि बसानि भविष्यत नों राबार चारा फांसाबाय फालमानि क्लायो तक सा मा साबाय फालमानि क्लायो आमबगै बरकनि थानि नरकनि थ्रुतै आनि कयमु नरक निजेनि दफा निजेनि बसाबुतैनि फ्यूचर न राबार चारा बाय तक सा मा साबाय ता फालदि आबो निन मानथाय नों माननाय नआबो निनि आइन निनि मानथाय तामन नरक आबोसे सिना थांदि बरक रकनो ताय तिनि जागा फाइ मानजाब फाइजा जत रिजनल कमिटी ताय रिजनल एरिया नि बर रकनो अबनानि कक कसारमु जों जत पाल खायै डिमान्ड खायखा हंगाय जों जे नांमनि जों माननाय जोंनो बुइ तिनि तांगै हेलें सासाके ना जोंनो बुइ हेलें सासाके नामनि कारण हंगाय जों थानसां मैयानि बागै अन्य राज्य रग थांगांगाय ताय गुबुन स्टेट रग थांगांगाय जों खाबाय मा फायो बरक जेफोर डिमान्ड खाय थानसाखै डिमान्ड खायो बरक पार्टी न तर्जागिया गोजा कुपुर कसम नि हिनिया बरक नेरो डिमान्ड बसगयो बरक नेरो दाबी दावा मानु जिनेरो हंगाय एकजन नेता दाबी खायगांगाय ताय कैसा नेता थांगै आबनो कासनाय कैसा क काहम साखांगाय ताय कैसा बनो सेजावै सानाय আমি মাননীয় বিরোধী দলের নেতা সুদীপ রায় বর্মন কর্তৃক উত্থাপিত বেসরকারি প্রস্তাব আগরতলা বিমানবন্দরের নামকরণ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে নামকরণ করা হোক আমি সমর্থন করলাম বঙ্গি বরঙ্গি মুমুনি খাইনাপুরকাই সিপিএম বে কংগ্রেস এক বদবান সুকা অব্বলি বরঙ্গি বাগি तेतु संख्या भैया 7 जना विधानसभा एमएलए विधानसभा स्पीकर कक सैमैया विधानसभा डेपुटी स्पीकर कक सैमैया ताई 58 जना एमएलए 58 जना एमएलए बिसिंग 57 जना एमएलए बेसरकारी प्रस्ताव न शासक दल समर्थन खामेनि न खरकसा दिक Mr. Honorable Vijay Kumar Ramkhol Saka, Amleo Laisha, Agartala Airport ni Bumung, Maharajani Mumui Khadi Huni, Sum Siddhanta Khamani, Ang Duibala Soikamiya, Ang Sachung Biridi Khai. Naragodi Bidan Sabha An Koran Durbol, Bidan Sabha Amar Awas, Khudra Hate Pare, Bidan Sabha Amar Ei Awas, Ekoker Awas, 57 জন বিধায়কের সামনে নগ্ন হতে পারে কিন্তু আমরা আজ থেকে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে আপনাদের কথা দিচ্ছি বিধানসভায় গঠিত এই ঘটনা প্রবাহ আমরা সারা ত্রিপুরায় ত্রিপ্রাসনের কাছে নিয়ে যাব এবং জনসমর্থন করব জনসমর্থন জনসংগঠন করে গণবিদ তৈরি করে
আমরা একদিন না একদিন মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যের নামে আগরতলা বিমানবন্দরের নামকরণ করব ইনশাআল্লাহ। তিনি সাকসেস, কারণ সিংহরা ফেরত তোমরা ওই এবিসি সাংপুর বাহাইন আমরা মান জায়গা কি ফেলে দিনপুর বাহাইন তারও যারা আনসারা মুচুঙ্গ আচ্ছা ত্রিপুরা আইপিএফটি পৃথক ত্রিপুরাল্যান্ড গঠন করতে চাই। বিরোধী দল সিপিএম বিজেপি কংগ্রেস সমর্থন খাইয়া ঠিক আছে, পৃথক ত্রিপুরাল্যান্ড বা খাইয়া হিনই আওয়াজটি সাইয়া সুবান খাইয়া ঠিক আছে, কিন্তু ত্রিপুরা বিরোধী দল যে খাইতো নাই নেতৃত্ব যারা এখনো অবধি শেষ পর্যন্ত কোন দল করবে সে নিজের সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। আন্তি তম অঞ্চল আন্তি বড়বতম টোটাল 2 বছর সিগাংনি কক 3 বছর সিগাংনি কক তবে হঠাৎ খাই যে মুসুমতে কক করুন সুবিধা ইন্ডিয়া ও বরং শেষ পর্যন্ত বড় তন্ন অবশ্য সিদ্ধান্ত খাইমিয়াকো তাহলে বকুল কাজে আংবরঙ্গ সারা মুসুঙ্গ ত্রিপুরাল্যান্ড মই এখাই নুনচালা চাদাক বড় সন্ধি ও বরং সন্ধি নং খায়া তংদি ত্রিপুরাল্যান্ড নিখাই নুনচাদাই গেদা ত্রিপুরা দুটো রাজ্য অংখে তাম দংবা গোয়া চিকন সাজা রাজ্য পদুচেরি বাক্সা কেরল কাইসা ডিস্ট্রিক্ট কাইসা অন্ধ্রপ্রদেশ কাইসা তামিলনাড়ু কাইসা 3টা ডিস্ট্রিক্ট মিলিছে পদুচেরি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল। আগে যখন ছাড়ো বাইকে এডিসি নাই লং ট্রাইবেলি সাব ডিভিশন से किसा एडीसी किसा नॉन एडीसी अब अंगमाया उनसा करले तार बहाय ना सारो बहाय के तिपाले नहीं यां किसा अरे संभव ए सिंह नहीं एवं चिंग आशा खाया ताहुरो बुकरो মানে কোন খাতাবাজি বিশেষ করে আর যুবক লোক আর চিন্তি প্রবল হওয়া চবাসি খায়া কবলে বুড়াগুলা খরচা বলল ভালো চবা খাইই থইলো ইয়াকো আশেক বাইছে বুবা গাউন বুঝলাম চুক্তি না খাইও কোকুবানো চিং চবা খালাকে হাঙ্কাই অবে ফাইনাই অজরা বিশেষ চাইয়া শিকরার প্রস্তুত তঙ্গি আন্দোলন নতা পুচানা মুচুঙ্গ ত্রিপুরা হাসতে রতীশ ত্রিপুরা রাজস্ব দেবর মহাপুরু ছাত্র আন্দোলন তঙ্গ অ
borok rokno tai tini jaga phai manjak phaijak joto regional committee tai regional area ni borok rokno obona ni kok kusarmung jeng joto pal khai demand khai ka hangkai jeng je nangmani jeng mannai jengno bui tini tangai heleng sasake na jengno bui heleng sasake namani karon hangkai jeng thansang mai ani bagai onno rajyo rogo thangkangkai tai kubun state rogo thangkangkai jeng khabai ma phayu borok jefuru demand khai thansakai demand khayu borok party no torjagya kesa kupur kosong ni hinia borok neoro demand bo soguyo borok neoro dabi dawa bo manu চিনিয়র হংকাই একজন নেতা দাবি খাইকাংকাই তাই কাইসা নেতা থাঙ্গি আবনো কাছনাই কাইসা ক কাহম সাকাংকাই তাই কাইসা বনো সেজাওই সানাই